ଆପଣ କେମିତି କରିବେ କୁହନ୍ତୁ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇଟ୍ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଥଚ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ବେଳେ ହାତୀ ଭଳିଆ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ପିମ୍ପୁଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ କେମିତି ପାଇବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଆପଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ সেই ବର୍ଗ ବେନିଫିଟ୍ କେମିତି ପାଇବେ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ପାଇଲେ ତ ପଇସା ପାଇଲେ ତ ଏଯାଏ ତ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ପଇସା ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି 50,000 ଦେବୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 2 ବର୍ଷରେ କହିଥିଲେ ବର୍ଷକୁ 25,000 ପଡ଼ିବା କଥା 10,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ହେବ 300 यूनिट बिजली 300 यूनिट देव बोली कहते 300 यूनिट बिजली कथा उल्लेख करना बजेट रे एवं घोषणा करिसेंती कॉर्पोरेशन इलेक्शन म्युनिसिपल इलेक्शन 28 एनएससी म्युनिसिपालिटी रे इलेक्शन हबो तथापि मन जानू नाहंती जे शहर मानकर लोक 300 यूनिट बिजली न देले केमती करिवे केबे जानिबे माने ऋणर भार एते जोर रे बढ़ी सारलानी घोषणा करवाटा बहुत सहज किंतु ऋणर भार 90,000 कोटी टंकार ऊर्ध्व है सारलानी प्रति लोकंक उपरे आपण देखिबे 27,000 उपरे समस्त ऋणी ओडिसा लोक की बजेट ओडिसा को तो खोखला कर दो ना मानव संबल को खोखला कर दो शिक्षा स्वास्थ्य एवं कृषि जोटा आमर मेन जिनिस जोठी नहीं कि आम जो मान को संपन्न कले आम राज्य आहरी संपन्न हेबो व्यक्तिर विकास हेबो समूहर विकास हेबो से सब योजना को आपण छाड़ी देकरी आपण केवल योजना एभलिया करूछंती जो योजनारे लोक टिके खुशी हेबे किंतु वास्तव में दुखर जीवन जीवे कहली परे 2 गुण पद्म 2 गुण दुख एटा होछि ए बीजेपी पार्टी रो 2 डबल इंजन सरकार रो कथा।